السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. عند طلب يعني أبنائي وبناتي، وخاصة كاين وحدة اللي يعني أكدت عليا، قالت لي بلي عندها هذا الفهم المنطوق، لا كومبريهنسيون دو لوغال، نهار الحد يعني بعد غد. اذا وانا وعدتها، ووعد الحر دين عليه، وعدتها اني نديرها لها، ما كاش مشكل. والبارح يعني حضرتها وما بغيتش نديرها البارح، قلت خليها اليوم الجمعه احسن، يعني الخميس تريحوا فيها. دونك هنا nous écoutons pour comprendre et informer. Avant l'écoute, je dis ce que signifie le mot colonisation. Colonisation, hein, c'est quand un pays arrive dans un autre pays pour يعني exploiter exploiter ses richesses. يعني الاستعمار. colonisation هي الاستعمار. parce qu'on a نشرح لكم en français, lorsqu'un pays rentre avec force dans un autre pays pour exploiter ses richesses. هذا هو la colonisation. Je lis les questions avant d'écouter le document sonore. هنا عندكم un document sonore رايحة نخلي لكم في صندوق الوصف الرابط نتاع هذا الدوكيمون سونور، يعني راح تشوفوا فيديو تتكلم على هذه الشخصية. خلاص يعني دوك نخليها لكم، ما كاش مشكل، نخليكم الرابط الفيديو باش تسمعوه، وانا رايحه نحكي لكم كي وعلاش يتكلم هذا الفيديو او لو دوكيمون سونور، على حسب ما يديروه لكم في المتوسطه طبعا تاعكم. دونك يتكلم على شخصيه تاريخيه، يعني ثوريه، اللي هي المقاومه والشهيده لاله فاطمه نسومر. لاله فاطمه نسومر يتكلم عليها وين زادت في ورجه في القبائل. الاب تاعها كان يعني صاحب ومعلم مدرسه قرانيه، كانوا عندها نظن 4 اخوه، وكان عندها روح يعني الوطن. كانت تحب الوطن تاعها بزاف، وكانت يعني عطات فدات نفسها للوطن. اذا كانت دخلت في اول مقاومه اللي في ذاك الوقت، اللي كانت مقاومه الشهيد شريف بوبغله. شريف بوبغله اللي كان يعني صاحب مقاومه، دخلت معاهم، بدات تدي المؤونه، ومن بعد قعدت دخلت في الصفوف، يعني ولات تحارب معاهم. ومن بعد كي توفى بوبغله ولت هي رجعت يعني هي اللي قادت هاد المقاومه في مكان الكوماندون شريف بوبغله. ولكن وللاسف في 1857 يعني الاستعمار الفرنسي دخل، يعني صارت معركه بيناتهم، ولكن كان عندهم نظن 35,000 عسكري من الناحيه الفرنسيه، والناحيه الجزائريه ما كانش عندهم بزاف، يعني الوسائل كانت قليله. اذا شسرة خسروا المعركه، وحكموا على لاله فاطمه نسومر وسجنوها، وتوفات رحمها الله في نظن 1863. دونك هذا هو الفيديو يتكلم. انا عطيتكم يعني حوصل على لا فيديو علاش تتكلم. هذا ما كان فيها يا ربي 2 دقائق ولا 2 دقائق ونص. نروحوا الان للاسئله. هما يقول لك بروميير ايكوت، لو بروفيسور تاعكم الاستاذه ولا الاستاذ يعطيكم يديركم الاستماع الاول، وعندكم اسئله. alors quel est le nom du personnage principal? Qui est son père? أنا قاعدة غادي نجاوب لكم عليهم. Choisis la bonne réponse. Son pays subit une catastrophe naturelle, ولا un désastre économique, ولا la colonisation française. لازم تفهموا catastrophe naturelle هي يعني كارثة طبيعية، ولا un désastre économique يعني خسارة اقتصادية، ولا استعمار فرنسي. Lorsque les troupes françaises pénètrent dans la région de Durdura, qui déclenche la révolte populaire? دونك هنا دوك نشوفوا الاسئله هادو، ومن بعد نولوا للكتاب. اذا نحطوا هنايا نجيب الاسئله، نبداو على بركه الله. دونك le nom du personnage principal est لاله فاطمه نسومر.
يا إما نكتبو نسومر avec ER ولا EUR كيف parce que c'est un nom propre. Son père est le chef d'une école coranique. الأب تاعها كان هو يعني كيما نقولوا حنا المدير تاع المدرسة القرآنية. Choisis la bonne réponse. Quand on choisit la bonne réponse نقولوا ندو سي. La colonisation française. يعني كان المشكل يعني اللي صار في الجزائر هو الاستعمار الفرنسي. Lorsque les troupes françaises qui دخلوا القوات الفرنسية pénètrent dans la région de Durdura, Chérif Boubarla déclenche la révolte populaire. Donc شكون اللي يعني فجر المقاومة هو شريف بوبغلا رحمه الله qui déclenche la révolte populaire. هذا بالنسبة لا بروميير ايكوت. نعاودو نولوا للكتاب ونشوفوا لا دوزيام ايكوت شي يقولوا لكم. Alors deuxième écoute راهم يطلبوا منكم quel rôle joue l'héroïne dans ce combat. l'héroïne هنا البطلة اللي هي لالا فاطمة نسومر. comment sa détermination et son courage furent-ils récompensés. كيفاش يعني كافئوا الشجاعة تاعها كي نقولوا كانت مصممة والشجاعة تاعها يعني كافئوها. بماذا كفئت. Choisis la bonne réponse. L'héroïne prend le commandement car elle est la plus forte, هي الأقوى, ولا elle est la plus courageuse, ولا هي الأشجع, ولا son chef est mort. ومن بعد à quoi correspondent les dates suivantes. عطاوكم 1854 1857 1863. هاد les dates شي يقولوا لكم parce que كاينه في الفيديو. Comme l'héroïne d'autres Algériennes se sont dressées contre l'occupant, présente-les à tes camarades. Alors رايحين نشوفوا الدوزيام ايكوت وجاوبتكم يعني بكل الأجوبة راهي عندي. يعني أنا اللي حضرتها وأنا اللي سمحت الفيديو وجاوبتكم. Deuxième écoute. Quel rôle joue l'héroïne dans ce combat. D'abord, أول حاجة, elle récolte les denrées utiles pour les insurgés, puis en prenant activement part à la défense de son pays. في الأول كانت غير تدي غير المؤونة, بصح من بعد ولت يعني كي نقولوا مقاتلة معاهم لحماية الوطن. Comment sa détermination et son courage furent-ils récompensés. Donc, elle gagne le titre de Lella. هذا Lella, هذا التيتر يدوه les femmes courageuses ولا les femmes كبارات اللي يداروا حاجة في حياتهم. دونك هذا لو تيتر Lella ما تدي إلا اللي تكون سيدة اللي دارت حاجة يعني عندها قيمة كبيرة. Choisis la bonne réponse. Donc, la réponse اللي ندوها هي son chef est mort. علاش دات الكوماندمون, علاش ولات هي تحكم كاع في القوات الجزائرية, لأن son chef est mort. بوبغلا, الشريف بوبغلا رحمه الله توفى, دونك هي ولات دات لو كوماندمون. نزيدو نكملو. À quoi correspondent les dates 1854, 1857, 1863. Alors, 1854, c'était la mort de Chérif Boubarla. وفاة الشيخ شريف بوبغلا رحمه الله. 1857 les Algériens se trouvent face à une armée de 35 000 soldats. Elle est arrêtée et emprisonnée. Donc هنا نتوما تقدروا ما ديروش كاع هادي ديريكت لالا نسومر. هنا تقدر au lieu de dire elle نقدروا نقولوا لالا نسومر est arrêté et emprisonné le 27 juillet 1857. Donc هذا التاريخ الثاني. التاريخ الثالث, لالا فاطمة نسومر meurt en captivité, يعني كانت في الحبس, ما ماتتش خارج الحبس ولكن في السجن. C'est bon. نروحوا. D'autres comme l'héroïne se sont dressés contre l'occupant. يعني نساء أخريات اللي وقفوا في وجه العدو الفرنسي. شكون هما؟ نعطيكم أمثلة. عندنا وليدة مداد, عندنا زبيدة ولد قابلية اللي مسمين عليها ولد قابلية في مصغانين, مريم بوعتورة, ملكة قايد, حسيبة بن بوعلي, جميلة بوحيرد. تقدروا تزيدوا بزاف 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 بزاف, كاين بزاف يعني الآلاف والآلاف من الشهيدة. كاين شهداء
وكاين مجاهدات. روحوا دوك لا ديرنيير ايكوت. لا ديرنيير ايكوت عطاوكم ان باراغراف وقالوا لكم نشوفوا ها هو الباراغراف نوريه لكم. دونك هنا لا ديرنيير ايكوت قال لك j'écoute une dernière fois et je complète le paragraphe par envahisseur, remplacé, ورجة, lutte, héroïne, لالا. دونك رايحين نعمروها. هذا النص راني كتبت هذا الباراغراف ونوريكم الأجوبة. دونك dernière écoute. Fatma Nsoumer est une héroïne. الأولى ديرو héroïne algérienne née en 1830 à ورجة. ورجة هذه كاين منطقة في القبائل en Kabylie. Dès son jeune âge, elle participe à la lutte contre l'envahisseur الغازي يعني الفرنسي الغازي الفرنسي. Son engagement lui vaut le titre de يعني كي دخلت عطوها اسم لالا. Elle fut désignée pour remplacer le commandant Cherif Boubarla décédé le 26 décembre 1854. يا ربي ان شاء الله تكونوا استوعبتوا هذا الفهم المنطوق. ورايحه قلت لكم نخلي لكم الرابط نتاع الفيديو باش تسمعوه احسن. وربي يوفقكم وراني معاكم ان شاء الله. ما تخموش واي سؤال ولا اي حاجه خلوا لي. كاين التعاليق راها ديزاكتيفي عندي. روحوا هودوا الفيديوهات اللي تقدروا تعلقوا فيهم وكتبوا لي اي حاجه يوصلني وانا نساعد ابنائي وبناتي والاولياء اخوتي واخواتي. تهلاو في روحكم. جمعه مباركه والسلام عليكم.